Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar membaca buku Tilawati jilid 6. Tolong disimak baik-baik ya. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan doa, yakni doa awal pembelajaran. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya fattahu ya alim. Iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Marilah kita membaca surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ
indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Marilah kita membaca surat Ar-Ra'du ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nab wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Di dalam surat ini terdapat bacaan idhar wajib berupa shin wa nun yang wajib dibaca jelas. Marilah kita membaca surat Al-An'am ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini terdapat bacaan idhar wajib, yakni qinwanun yang harus dibaca jelas. Marilah kita membaca surat As-Saff ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Dalam ayat ini terdapat bacaan idhar wajib, yakni bunyanun yang harus dibaca jelas. Marilah kita membaca surat Al-Baqarah ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana
آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dilanjut dengan surat An-Nahl ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair walani'ma darul muttaqin. Di dalam dua ayat tersebut terdapat bacaan idhar wajib, yakni ad-dunya yang harus dibaca jelas. Marilah kita membaca surat An-Naba ayat 21 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Dilanjut dengan surat Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Di dalam dua ayat tersebut terdapat bacaan mirsadun qirtasun, yakni ra' tafhim. Kenapa dia dibaca ra' tafhim? Karena ada ra' sukun yang bertemu dengan huruf isti'la. Yang pertama huruf isti'lanya berupa huruf shad, kemudian yang kedua berupa huruf ta. Jadi ra'-nya dibaca tebal, yakni mirsadan qirtasin. Marilah kita membaca surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut terdapat bacaan imalah, yakni di lafadz majroha. Imalah yakni memiringkan bacaan, dan di sini bacaan yang dimiringkan adalah huruf ra. Aslinya tulisannya majroha, dibaca majreha. Marilah kita membaca surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini terdapat bacaan ismam, yakni membentuk bibir dua di dalam lafadz la ta'manna.
Marilah kita membaca surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini terdapat bacaan bi'sal ismu. Tulisannya bi'sal ismu tapi dibaca bi'sal ismu. Marilah kita membaca surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Di dalam ayat tersebut terdapat bacaan tashil, yakni a'jamiyun, di mana huruf a yang kedua dibaca tashil, yakni suara antara hamzah dan alif tanpa mat panjang. Jadi yang sebelumnya tulisannya adalah a'jamiyun dibaca a'jamiyun. Huruf a yang kedua diganti dengan mat atau dipanjangkan. Marilah kita membaca surat Al-Kahfi ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dilanjut dengan surat Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Dilanjut dengan surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 28.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut terdapat bacaan saktah, yakni berhenti sejenak sekitar 2 harokat tanpa bernafas. Dan di surat Al-Kahfi bacaan saktanya yaitu Aiwaja Qayyima. Kemudian di surat Yasin bacaan saktanya yakni Mim marqadina hadza. Kemudian di surat Al-Qiyamah yakni wa qila man raq. Marilah kita membaca surat Al-Mutaffifin ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ini juga terdapat bacaan sakta. Nah, sakta sendiri artinya berhenti sejenak sekitar 2 harokat tanpa bernapas. Nah, di dalam surat Al-Mutaffifin ini bacaan saktanya adalah kalla bal rana. Marilah kita membaca surat Al-Ahqaf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini terdapat lafaz i'tuni. Ketika dibaca terus maka bacanya i'tuni. Fis samawati tuni. Tapi ketika memulai kembali di lafaz ini maka dia dibaca ituni bikitabim. Marilah kita membaca surat Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini terdapat bacaan
yabsutu. Nah, di situ ditulis dengan huruf shad tapi di atasnya ada sin kecil. Nah, maksudnya di situ adalah tulisannya shad yabsutu tapi bacanya harus pakai sin. Yabsutu. Marilah kita membaca surat Al-A'raf ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini terdapat bacaan bastotan. Nah, di situ ditulis dengan huruf shad dan di atasnya ada sin kecil. Nah, cara bacanya menggunakan sin. Bastotan. Meskipun di situ ditulis huruf shad. Marilah kita membaca surat At-Tur ayat 36 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Boleh dibaca sin, kemudian boleh dibaca shad. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kemudian di surat yang kedua, yakni surat Al-Ghasyiyah ayat 22 sampai 26. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla. Nah, itu tadi dibaca shad, sekarang bisa dibaca sin. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum Thumma inna 'alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Di dalam dua surat ini terdapat bacaan musaytiruna sama musaytirin. Nah, dia boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Marilah kita membaca surat Al-Ghasyiyah ayat 22 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Shadaqallahul azim.
Marilah kita membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dilanjut dengan surat Az-Zukhruf ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Shadaqallahul azim. Di dalam dua ayat tersebut terdapat bacaan ana. Dilihat di situ bahwasanya tulisan ana dan fa'ana dia nanya ditulis dengan adanya tanda mat berupa fathah diikuti alif. Tapi di situ diharuskan untuk dibaca pendek. Jadi tulisannya ana, fa'ana. Nanya dibaca pendek, dibaca ana, fa'ana. Marilah kita membaca surat Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dilanjut dengan surat Az-Zumar ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jtanabut taguta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul bushra fabashshir ibad. Shadaqallahul azim. Di dalam dua ayat tersebut terdapat bacaan anaba wa anabu. Nah, sebelumnya kita belajar tentang ana yang nanya harus dibaca pendek, tetapi khusus untuk anaba dan anabu dia nanya tetap dibaca panjang. Marilah kita membaca surat Al-Furqan ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Shadaqallahul azim.
Anak-anakku sekalian, marilah pelajaran kita kali ini kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.